वरपादुकास्तोत्रं वन्दे वाङ्मनसातीतं निर्गुणं सगुणं गुरुं दत्तमात्रेयमानन्दकन्दं भक्तेष्टपूरकं नमामि सततं दत्तमौदुम्बरनिवासिनं यतीन्द्ररूपं च सदा निजानन्दप्रबोधनं कृष्णाय दग्रे भुवनेशानि विद्यानिधिस्तथा औदुम्बरा कल्पवृक्षा सर्वतः सुखदा सदा भक्तवृन्दान् दर्शनतः पुरुषार्थचतुष्टयं ददाति भगवान् भौमा सच्चिदानन्दविग्रहः जागर्ति गुप्तरूपेण गोप्ता ध्यानसमाधितः ब्रह्मबृन्दं ब्रह्मसुखं ददाति समदृष्टितः कृष्णातृष्णाहरा यत्र सुखदा भुवनेश्वरी यत्र मोक्षदरार्दत्तपादुका तां नमाम्यहं पादुकारूपी यतिराट् श्रीनृसिंहसरस्वती राजते राजराजश्री दत्तश्रीपादवल्लभः नमामि गुरुमूर्ते तं तापत्रयहरं हरिम् आनन्दमयमात्मानं नवभक्त्या सुखप्रदं करवीरस्तविदूषमूढ पुत्रं विनिन्द्यतं चिन्नजिह्वं बुधं चक्रे तद्वन्मयि कृपां कुरु इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती विरचितम् औदुम्बरपादुकास्तोत्रम्।